ba? 3, 2, 1. Pitik nga image. Walang habol. Uy, pugs. Kalma. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Tara, baba. Flashing na sila. Acer, pugi. Oh, upper mid muna. Lilikuran tayo, ready 1. Agan. Balik na. Tara pa R1 na agad. Hawak 2. 2. Angat. Asa R2. laser, uy. 2. Ay, gagawin. Huwag yung patayin. Gagawin sa sali ko. R2. Gagawin saan sila nagka-clash? Tigil nga R2, pre. Sa sali ko kill dyan. Compress. 3, 2, 1. Pick na image. Okay. Pick. Tara baba. Saan sila nag-clash? Ito, ready 1. Huwag na yan ha. Huwag nyo nakahabulin yan. So, ready 1. 1. Up. Oh, wasak ang ulo. Up. Reso lang. Kasi nandito ako sa... Okay, reso lang. Tingin sa R1 na. Tingin sa L1. Kaya habol dito yung mga na-delay. Apak ilang patay. Compress. 3, 2, 1. Pitik image. Teka, tingin sa baba. Tara, L1 muna. L1. So, ready 1. Yung mga naiwan, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, sige. Pasok lang. Pasok lang po. Compress. 3, 2, 1. Pitik pa po isang MH, tas baba na tayo. Tara, baba na. Labas F. Yan o. 1. Up sa laser. Laser tutok. Okay, first target lang. 1. Up. 2. Up. Tara ko ngayon na. 3. Up. Sali kita sa guild, may slot kami. R2. Apakar yung patay. Dali, R2 na agad. Dali. R2. 3, Wala MP. 2, 1. Push na tayo, boys. Push na, ready 1. Tara, Loki. Ready 1. LPR1 ah. 1. Up. Up. Guys, agad, boys. Push na yan. 3, up. Pabihin na to usa. Pabihin nyo na. 3, 2, 1. Pwede na to usa, boys. Pwede na yan. 1, up. 2, up. 3 up, pasok lang left ha. 4 up, ready sa R2 side. 3 up. 4 up, ready sa R2 side oh. Clear L1. Pasok R. Pasok lang, andihan nyo. Huwag kayong matakot dyan. Mga bobo yan. Matakot. Pumasok lang kayo ng R. Gogo Saka namatay. FSK, isasali kita dito. Hindi, paskay gamit ko. Hindi. Ay, hindi ba? Ay, nakascout lang ako, nakascout. Okay, sige. Saan yun, R? Okay, pasok R. Huwag kayong susuko. Pagkalahati yung image, ibitaw nyo agad. Ano, nasa box oh. Yan o, sa gate. Ready 1 up. Pitik ng image, boys. Sa gate tayo tuto ha. Ready 1 up. Ayo, mga singkay. Ubos, gago. Sa box meron o. Kila Kuya Berry. Kaya linis pa sa box, meron pa. Boys. Sila itchum eh. Gago. Kaya macro lang. Huwag kayo masyadong mabante. Press. 3, 2, 1. Pitik image. Naku, wala si bossing buto na. Takusa nasa L, kakapasok lang. Okay, tara, macro. Baba tayo, boys. Pitik image. Takusa pababa na. Ay, nag-file ko. L1. Up, isa mo eh. Tira nyo lang agad. Hindi nang i-delay. Tara, pa L2 tayo, pa L2. Bilisan nyo. Andun yung clashing. Dili, dikit sa akin, IC. Ready 1. Wala. Tara, baba. May clashing dyan. Na-scam tayo, boss. Phoenix Sync papunta na ng L2. R2, ready 1. First target ha. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Huwag kayo mag-R1 ha. Balik kayo dito. Compress. 3, ready sa gate. Pitik image. MP nakapak ng R. Huwag nyo bababain. Balik na. Ako mabos pa kayo. MP pumasok na ng R. Sige, 8, 7. Pasok na R yung iba. 6, 5. Push na tayo. 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. First target ha. Putragis na yun, oh. 3 up. Nabantayan ako ni 4 up. Pasok lang right, boys. Madaya. Pasok lang. Ito si Boss Mike oh. Patay. Ready R2 Ano side. ba yan? Ready Bibling? R2 side. Ready lang. Compress na. 3, 2, 1. Pitik image. Phoenix nasa, ano? 1 up. Nasa L. 2 up. Talaga. Phoenix 3 main. up. 4 up. Pasok lang. Itong mga nameless pakipatay nga. Nasa L pa rin yung, ano, Phoenix. Dito lang. Nameless pakipatay itong J. Going to L2, Phoenix. Compress ulit. Pasok lang kayo right pre. Di pa naman nagpapagalaw. 3, 2, 1. Pitik image. Tara macro ko. R2. Wala na akong scout sa Phoenix. Ready 1. Up.
2 up. 3 up. Tapusan na sa L2. Sagad nyo pa, sagad nyo pa. Ay, nasa L1. Sagad nyo pa, sagad nyo pa, sagad nyo pa. Ayoko, Sagad nyo pa Reso. muna L2, sagad nyo pa, sagad nyo pa. Easy. Sagad nyo pa L2. Ako sa L1. Oh, Nakapasok tingin na lang. L1, tingin na L1, tingin na L1. MP. Papunta na dyan. 1 up. 2 up, filter. 3 up. 4 Ako sa up. bumalik Sige, na panalo L1. pa kayo, ready. 1. Going to L2. 2 bakante up. pa, Gil. Oh, reset na tayo. Sali Kanyan, ng kanyan. Lux po. Ubus na sa inyo. Reset, Ay. reset tayo, reset. Nakakauwi lang, sabak agad sa gera. 1 FPS yung aura. Sino yung nag-isip niya? Si... Phoenix nasa R. Sino need extra Papasok FPS? lang. Kunin nyo na yan, oh. Kunin nyo na. Si aura. Phoenix Pasok left, going to R2. Clear ang R1. Pasok left. Pasok left. Pasok bossing. Phoenix sync nasa R1. 2, 1. Take image. Ay, gagawin itong B6 na yun. Ako sa R1 din. Kakapasok Wait lang. lang, magkikik ako. Huwag, baka ako makik mo. Wait lang, huwag niyo patayin si B6 na. Huwag niyo patayin yun. Ay, nag-leave naman ng guild eh. Bigyan nyo na to. Ay, ito. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yun, boys. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ready sa L2 side ah. Ready? 1 up. 2 up. Kakalive lang ba yan? Hindi ko alam. Wala akong makita eh. Ito lang. R1 nasa Phoenix lang. Nasa R lang. Wait ako sa pitik image. 5, 4, kalat ha. 3, 2, 1. Pwede na itong to sa ready. 1, 1, up. Phoenix nasa R 2, pa rin. up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Phoenix Macro boy. nasa R pa rin. Sige. Tayo Phoenix lang, going to GM. R2. MP kakapasok lang ng R1. 3, compress. 3, Phoenix going to R2. 1, pitik image. Macro ko. L2. Nakusa nakapak din sa R1. Pumasok na rin sa R1. Abay, ang dami gago. Gago, tirahin nyo agad. Tumira Ano na ba ako. yun? Oh my Nag-slide? god. Ay, thank you Sagad, sa pag-notify mo, Aldrin. God! MP Takosa, crashing. Nadali kami. Sagad nyo pa. Sige pa, labang Crashing pa rin na R1. MP Takosa. I-reset nyo na. Reset nyo na. Teka, nasan ka, JM? Ba't parang kakalib lang yan ng guild? Nilib mo ba yan? Oh, kakalib mo lang, oh. Hindi ko alam. Kaka-open ko lang to eh. Makakakalib lang yan. MP nasa R pa rin. Kung pinawala Tira ko nga muna, sa- Revit. Tira muna. 1 up. 2 up. 3 up. O, up na left. Money. Easy na naman. 3 to 1, pasok left. Kailangan mo ba ng account? Wala akong Kailangan madami. mo na. Super ang putra, guys. Boto na ano pa yung mga Wala account mga natin? city. MP going to R2. 3, 2, 1. Pitik image, pakipatay si Misogyny. Tara, baba tayo. May gumagamit ng M60. Kaliwa. 1 up, meron. Balik. Oh god. Balik. Ito sa L2 side, 1 up, Gadugad. 2 up. Tara, L2. May ipit kasi kayo. Naku po. Usab ba? Wait lang, sige lang. 1 up. Sa gate lang. MP. 2 up. Wait lang. Kalma lang. Angat kayo ng L1. Ang ina. Sige, itong sa L2 side, 1 up. Game. Pasok L. Ayoko nang ang Hindi nyo mag-ano. kasi miss. Macro. Pasok left. So, Sali ano out. pa mga account natin? Wait lang. Pasok ka dito sa left. Ready sa MP gate. nakaapak ng R. Kin. Gago Compress, pa naman, 3. 2, 1, pitik image. Ako sa Macro ako L2, sa MP nasa R. L2. Babalik tayo. Ako 3, flashing. 2, 1, balik. Ready, 1. Baba. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Baba. 4. Up. Uy. Ba't pati mga FS bababa? Sige lang. Natap one si Sig, Natalo tayo sa gago. clashing. Bitaw nyo yan. Boss na. Bitaw. Sabi, may naka-open. Meron. Si warm up Nurse. Sino pa, ano pa mga account natin? Yung SM Kupit. Yung kay ano daw? Yung war ata. Yeah, Pwede pasend ka ata lang yun. sa Discord. Hindi ko alam Sikit eh. yan, sikit. PM mo sikit. Ah, sige. Sikit. Pasok left. Okay, pasok left. Okay, pitik agad damage ha.
3, 2, 1. Pitik MH. 3, 2, 1. Habol na agad. Pag may MH, ready 1. Up. Gago! Ako sa likod ah. Up. 3, Tragis naman up. talaga naman, no? 4. Aboy, ito sa Dami ko ng ito deaths. side boys. Yung mga natira sa box. Sige na. Ay, ubusin nyo nga muna yun. Ubusin nyo muna. Ubus muna. Sige, pasok lang left ha. Pasok lang left. Nandiyan na yung MP. Pasok lang left. Pasok lang. Walang matatakot ha. Pumasok na kayo ng left side. Oh, Ng left portal. talaga. Yo, tupats ko na Huwag iipin. kayo Phoenix magtitipid nakapang sa ng city. ito. Pitik MH. Phoenix Eh. pumasok na ng mid. Itaw lang. Pura bit lang. Custom lang pura bit. Ito, L2 side nga tutok. Ready 1. Up. L2 side mo. Walang MH to. 2 up. 3 up. Yung mga FS lagi kayo magsuspam ng repeat boys. Lalo na sa gintong setup. Pabihin na to usap pre. Pitik MH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan boys. Ready 1 up. 2 up. MP pumasok ng R1. 3 up. 4 up. Inis pa. Nice one. Macro, baba na tayo. Meron pa ako si M4. M1. Ito yun. Macro, baba. Baba na. MP nasa R1 pa Laser, rin. ready. 2 up. MP Phoenix Tara. flashing R1. Power 1. 4 up. Ubos yung MP. Angat. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Pabihi ulit ako sa mga gagaling na FS ha. 7, 6, 5, Pitik MH. 4, 3, MP nakapak ng mid. 1, pwede na yan boys. Ready 1 up. 2 up. Ito nasa gito. Nice one. MP pumasok na ng mid. Pasok lang right ha. 3, Phoenix pumasok na rin ng mid. 1, Pitik MH. MP nasan? Nasa mid. Macro ba? Mid. Mid. Okay, macro. MP So, Phoenix Phoenix mid. ready 1 up. Wait. Wait. 3 to 1, angat kanan, ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up, angat na boys, pasok mid patay. Huwag niyong papalampasin itong mga to. Ready 1 up. MP nakaapak ng L. Compress. Pasok mid. Pumasok na ng L yung MP. 3, 2, 1. Right yung Phoenix. Macro, 1 up, sa baba. Laser. Ito, di ako Laser. Phoenix na, right, laser na. MPL. Ang lambot ko ah. L1, sorry. L2 tayo, L2. Wala nang hintayan to ha. Pabilisan na lang sa harap. Ready, 1 up. 2 up. Okay. Phoenix going to 2 up. Sagad yung L1. 1 up. 2 up. Sige, sagarin yung L1. Pasok L agad mamamatay. Huwag na kayo magpareso. Isagad nyo na sinabs oh. Gago. Pabihin na to nasa loob ng box. Pasok MP na. nakaapak ng R. Hindi na bilangan to. Kirahin nyo lang agad. Ito nameless. Wala yan. May hit yan agad. MP pumasok na ng R. Huwag nyo babain. Wait lang. Isalin yung parting war. L1 nga muna. Baka may Takusa isa nasa pa R kayo na dyan. rin. 3, 2, 1. Pitik na MH. Itong war pasali ah. Wait lang. Mamaya na. Gago, run wala muna. akong MP. Angat Phoenix lang, nasa R din. Angat mid. Phoenix nasa Pabihin R. na nito. 5, 4, 3, 2, 1. Habulin nyo. Ready. 1 up. 2 up. SG Phoenix Baba. flashing sa R1. Baba. Angat na R1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Andito na ako sa taas boys. Huwag kayo matatakot. Sige. MP nako, pumasok MH, ng ready, mid. 1 up. Putang ina. Nakaapak pa rin na R1 Phoenix ah. Pitik MH. Pumasok na ng R1. 7, 6, 5, karat, 4, 3, Hanggang lang. 1, ready, 1 up, pwede na yan. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, next save. Hintay mo lang. 1 up, ready R to side. Wait lang, ready gate, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay na, ang sarap nyo. Pumasok pa kayo dito. Phoenix nakaapak ng L. Phoenix nakaapak ng L. Pumasok na ng L, Phoenix. 2, 1, pitik na tayo MH boys. Pitik na. MP nakaapak ng R. Sige lang ah. Pabili MP. Wait.
Macro. BMP. Tara, baba. Phoenix nasa L ah. Angat mid. MP nakapak pa rin. Ready, 1, up. Sige, 2, up. Sige lang, tira. 3, up. MP pumasok na ng R. Magka-clashing ng Takusa. Wait lang, macro, angat nga mid. Compress ulit. Bakit may PU? 3, 2, 1, pitik MA. R1 clashing. Go na, Takusa R1. MP. Let's go. Ready, 1, up. Nagka-clashing pa rin. 2, up. 3, up. Sa box ha. 4, up. Andiyan na Phoenix. 5, R1 din. lang. Ready, R to side. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pasok lang right ha. Huwag kayong matakot. 1, up. MP nakaapak ng mid. Sila bend over oh. Hindi nyo kita. MP pumasok na ng mid. Pasok right. Pitik lang image, boys. Ready, 1, up. R to side. 2, up. 3, up. Ito, takusa nga. Pitik yung image, boys. MP nasa mid na. Uy, mag-drop kayo. Hindi ako makaka-drop pag ano. Flashing ready. Yeah. Gate. Trageso, sayang pag na-release. Gago. Gate. Sa right sol. Di sa left. Phoenix main nakaapak ng mid. Pumasok na ng mid. Pasok lang right. Tignan lang image ha. Spam nyo repeat. Pag ganito, hindi tayo sabay-sabay ng pasok oh. Phoenix papunta na ng R1. Sige lang, dito lang sa box. Pitik image. Ready, 1, up. Phoenix papunta ng R1. 2, up. Bababa nga. Dito. 3, up. O, balik na R1. Compress. Ready, MP. to side. Ready, 1, up. Pitik kayo image. Pitik lang ang image. MP nakaapak lang ng L. 3, up. 4, up. MP pumasok na ng L. 5, up. Sige lang. Balik. Sila bend over, oh. Macro. Balik na. Pabihin na sila, Napso. MP going to mid. Huwag niyo habulin. Sa party MP wala going bang to mid. MH? Sa party wala bang MH? Going to R1 na MP. Yan yung MP. Tara, R2. Phoenix nakaapak lang ng mid. Phoenix pumasok na ng mid. Babalik tayo. Balik R1. Balik R1. Ito baba na. Ready. Laser ha. Ready. 1, up. Phoenix nasa mid pa rin. 3, up. Huwag nyo i-rereso yung FSK. Mid. Naka-restriction yan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Cancel. 4, up. 5, up. Macro, hanapin nyo ako. Ready, 1, up. MP nasa R1 na. 2, up. Tapos na-cancel to. 3, up. Reset tayo. Sayang. Reset. MP nasa R1 pa rin. Takusa pumasok na ng R1. Yapak left. Flashing sila sa R1. May party ka na. Phoenix. Pit. Phoenix MPSG. Flashing R1. Pit. Oh, bakit? May party ka na? Sali nga ako sa inyo. Party ng FSD. Wala. Flashing pa rin sila ng R1. Pasok left. Wala. Di pa rin Puno tapos. kami, boy. Puta. Saan sila? Clear left. Libang. Gago. Flashing pa rin sila R1. Only flashing. 3, 2, 1. Pitik image. Tara, habol na. Di pa rin tapos sa R1. Gay. Go. Wait, ready sa mid. Tingin sa mid. Boys, tingin sa mid ha. O, tara, macro, sa gilid kayo dumaan. Walang pumasok ng mid ah. R1 lang sila. Tingin kayo sa mid ha. Wait lang, laser tayo, laser ha. Tingin kayo sa likod ha. Pahabol yung MP. Macro ko na boys. Phoenix pa R2 na. Macro, puking ina nyo. Ulit. Compress dito. 3, Ako kasi. 2, May mate 1. ko Pitik image, pumasok kayo dito, may ipit kasi tayo. Ulit. Tara, L2. Wala akong scout. Nasa taas lot sila. Ready, 1, up. Ay, drop. 2, up. 3, up. Nasa laser na MP 4, up. up. Ahay. Sige lang. Nag-push sila doon. Laser. File 2. Diretso, L1. Pasali nga yung war. Huwag kayo bumaba. Phoenix Sync nasa R2 na. Huwag kayo bumaba. Compress. Bobo eh. 3, 2, 1. Pitik image. Pabihin na to usa. 5, Phoenix nakaapak lang ng mid. 3, 2, MP nakaapak lang ng R. 1, up. 2, up. 3, up.
4 up. MP pumasok na ng R. 5 up. Phoenix pumasok na ng mid. Makro. 3, 2, 1. Baba. MP going to mid. Magka-clash sila ng Phoenix. 2, up. 3, up. 4, MP Phoenix clashing sa mid. 5, up. Sige, ready sa mid. I-reset mo, Takusa kakapasok lang ng R. Wala ka bang party pin? Meron. Wala. Meron siya, umalis lang. Isalin nyo. Bakit nasi, ang daming sinasabi ang puta. Ako MP daw, pumasok board ng na, R. Isalin nyo. Nurse, punta ka nurse, dali. Sa nurse. MP nasa R lang. Oh, apak left. Lipat sa right. Phoenix nasa mid. Nasa R pa rin MP. Nasa R pa rin R1. Pasok right. Going to mid na MP. 3, Kaming looter ang puta. 1. Naku, pitik image. Naku, wala kami dito. Oh God. Pitik image. Naku, babain nyo na. Wala kami dito. Wala rin rapid. Ito lang boy. 1 up. 2 up. Okay, linis lang ha. 4 up. Ala. L1 pa boy. Low L. MP nasa labas. Angat nyo nga L1. Ay, hindi. Sige, patay nyo mo itong mid. Pero pa L1 yung MP push nyo Phoenix habang naglilinis ha. nasa labas. L1 na. Pasok left patay. Tibbs, MP pasok Phoenix safe nasa yan, labas Tibbs, pa ha. rin. Parang dami yata na dito. Balik mo na lang kay Iko. Tapos pasok mo sa akin. Walang pumapasok ng A-room, MP Phoenix. Pabihitang usap. Nakaw MH. Hindi ko na bilangan to ha. Phoenix nasa mid. Itabol. Hitabol na daw. 1 up. 2 up. 3 Phoenix up. nasa mid na. 4 up. MP nakaapak ng R1. 5 up. Makro. Ito naman, pabihin na to. Pabihin na. 5, 4, 3, 2. MP pumasok na ng R1. Up. 2 up. 3 up. Makro, balik L1. Takusa pumasok din ng R1. Balik L1. 3, 2, 1. Pitik na. MP Takusa clashing R1. Tara, baba. Clashing pa rin. Kasama Tama. Phoenix. First target, MP Phoenix Takusa. Ready, 1. Up. 2. Up. R to push. 3. Up. 4. MP nakaapak ng mid. Balik R1. Pabihin na nito. MP pumasok na ng mid. Compress muna. Pasok yung mga patay ha. Ready sa gate. 3, 2, 1. Babain nyo yung gate. Ready, 1. Up. Biglayin nyo. Phoenix pumasok na ng L1. Balik. Balik na. 3, 2, 1. Pitik kayo MH ha. Phoenix nasa L1 pa rin. Tara, macro, baba. Tingin sa mid. Beat MP boy ah. Tara, angatin yung mid. Ready, 1. Up. Oh, Phoenix nasa L1 pa rin. 3. Angat mid. Clashing ng Takusa. Angat mid. O, go na L1. BA nyo lang. Phoenix Takusa clashing. L1. Sige, go na L1. Push Takusa. mismo ko. Go. Wala kayo dito. Go na L1, no? Dito ako sa taas, boys. Pang Yung ina matawag. talaga. Yan, no? Kakapasok. MP kakapasok lang ng R. Angatin nyo na dito. Angatin nyo na dito. L1. Pasok L patay. Sige lang. MP going to mid na. Pasok lang L. Oh, Pasok lang L. MP going to L1. Hindi pala kayo nakaangat lang. MP nasa L1 na. Pasok lang ha. Pitik lang kayo MH kahit di kompleto yung party. Basta may up na Clashing MH. Phoenix Pasok MP. lang kayo. Inis lang L1. ha. Pasok lang muna. Spam repeat ko sa... Ilang, inis muna lahat ng lumalapit. Phoenix nasa labas lang. So, ito sa'yo lang. Phoenix pumasok ng mid. Pang inang bulik. Nasa mid lang yung Phoenix. Ready ha. Yeah, pasok lang left. Recover muna tayo. Recover. Uy, puta Pasok na left. ba pumasok Pag dito pwede kayo mag-revive agad. Pre, pabihin na to usa. Ready, 1 up. 2 Wala up. akong scout sa Phoenix. MP nasa R1. 4 up. 5 up. 6 Ready up. boy ah. Ready gate.
Sige lang. R1 lang MP. Nakahold lang sa R1. Bonak, DBA yung M2. Masok lang kayo left, masok lang kayo left. MP going to 1 R2. up. 2 up. Sige lang, pasok MP lang, going pasok to lang, R2. left. Kasubo 5 eh, charot, kusdig. Bumalik kayo sa box, bumalik kayo sa box, bumalik kayo sa box. Kailan mga FPS to? MP laser. Wala bang Paramit ako. MH? Pabihin na to, pabihin na yan. Huwag nyo nga bulin, huwag nyo nga bulin, huwag nyo nga bulin. Dagan, boss. Wala na akong scout sa MP. 3, 2, 1, L2, 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 L2. MH, oy! L2. Alright. Hala ka diya. Ready, 1. Phoenix. Hala Nasa ka labas diya. lang. Karamihan. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ready sa gate. Ready sa gate. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Pangit ng laro ko ngayon. 4 up. Laban Nasa tayo, labas marami lang, Phoenix. tayo. Tepor ah. Yung mga nasa L2 side oh. Bus na ba? Phoenix nakatambay lang sa labas. Oh, reset na. Reset na. Reset na. Reset yun na. Reset yun na. Phoenix nakapak ng mid. Clear L. Wait lang. Wait lang. Ako lang left. Clear R. Okay na. Nakabot na. 3, 2, 1. Pasok left. Set mo na. Set mo na. Kalma. Hinga. Hinga ng malalim. Hinga ng malalim. 3, 2, 1. Pitik MH. Sa kaliwa tayo. L2. Takusa nasa R. MP nasa mid. Ito yung nakita nyo clashing. No? Tara, baba agad. Kailangan ko lang kahit dalawang kasing ready 1. Baba. Up. 2 up. Ang sarap nyo. Kailangan 3 up. Babain nyo kasi. Bakit kayong... Takusa going to R1. Ay R2. L2 side, oh. Kailangan, ito, L2, dali. Sing, L2, angatin nyo. Ay, nag-miss sa akin, no? Ito, L2, oh. L2! Puting ina, nakaw MH. Huwag niyo pa po sa ready 1 up. 2 up. 3 up. Phoenix nasa labas lang. Apak L patay, apak L patay. Oh, pitik na isang MH. Phoenix pumasok na ng mid. Mitch Pugi. Pugi. Isang MH, tara galaw. Ready sa gate. Gate, ready. 1. Up. Phoenix nasa mid. 2. Up. MP nasa R1. 3 up. Punta na L, punta na L, punta na L. Punta na L. Gapang na. Revive Pasok kami, lahat. ha? Revive Iwan. lahat. MP R1. Phoenix mid. Mamamatay ako dito. Si Lespo daw walang pati boy. Pumusok lang siya. Okay, compress. MP nasa R. Going to R2. MP. 2. Game mo na. Pitik Game nyo na. Macro, pabihin yan, pabihin. Kalat. Di ko na bilangan, ha. MP bumalik ng R1. Ayun One, pala ganyan, one ako, up. gago. 2 up. MP nakahold sa R1. Di gumagalaw. Lins pa. Auto BE pag ganyan break para matira nyo agad. Auto BE na. MP going to R2. Pasok lang left. Left po, ipasok mo na yun ang left. Tapos naman mo lang. Pasok left. MP Rest bumalik na naman ng rest nyo. R1. Resistance Calix. Phoenix R1. 3, 2, Ako sa R1. pitik MH. Huwag kayo bababa. R2 tayo manggaling. Galaw. Flashing R1. Phoenix Takusa. MP nasa mid. Tara. Huwag kayo dyan dadaan. May ipit lang tayo dyan. Flashing pa rin. Sino kasama ko? Nal, tara. Putang ina, Rick, tara. Sagad. Pitik Ready, na 1 yung up. Joy. Flashing pa rin na R1. 3 up. Sagad. 3 up. Wala akong view 4 sa up. MP. Sagad sa loob. 5 up. Pasok right patay ha. 1 up. MP going to R1 na. Oh, namatay Wala. pa ako dun. Uy, linis. Ay na mo si Kia. Si Kia the Great. Ayop ikaw. Pasok right. Phoenix nakaapak ng mid. Pasok right. Phoenix pumasok na ng mid. Sa right. Kanan po. Linis lang. Pasok lang po kayo. Hindi lang po. Pasok lang po. Wala mo na Inis kayo, ayaw nyo pa mag-SP. Phoenix going to R1. Sige. Ay, Mitch Ready, Pugi! sige lang. Ala, tatlo Pasok lang, FPS wala pasok lang, M8, pasok saray lang. ko. 3, 2, 1. Tatlo FPS MP nasa labas lang. R2 na tayo. R2. Kailangan ko sync kahit sa tara Gio Makase. Nangungulangot MP sa labas. Baba. Sync, tara. Ready, 1. 1, up. Akin. Ay, puta kay Sig pala. Phoenix ang kalaban nyo dyan ha. Nasaan yung... MP nakaapak na ng R1. Balik R1. tayo. Feel ko nasa MP pumasok ng mid. Laser. Ready, 1. Up. Takusa pumasok din ng mid. Up. 3. Up. 4.
Up, Lines, Resu. MP, Takusa, Clashing. Ready, 1. Up, Sa mid. 2, up. Wait, atras niya. Huwag niyo habulin. Nameless going to mid. Ako, patay. 3, 2, 1. Sige, Uy, mage. gago, ginagawa Oh, ninyo, tara. pugi. Bilisan dyan. Tara. Phoenix Tayo. pumasok Angat ng na R. mid. Angat na mid. Ready, 1. Up. Kaliwa, tutok. Phoenix nasa R pa rin. 4, up. Matay pa, gago. Lang kumancel. Phoenix nasa R pa rin. Pasok mo Nasa akin yung PL. Phoenix going to mid. Sige lang, ready sa Phoenix kita. going Ready sa to gate. mid. Kunwari tulog tayo. Kunwari tulog. Pasok Six, lang mid. Pasok lang mid. 4, Pasok lang po mid. 3, MP nasa labas Ayan. lang. 2, MH Sige, pugi. sige. 1. Compress. Ako, tatagal nila pumasok sa mid. MP pumasok na ng R. Pira, boss. Compress. 3, 2, 1. Pitik image muna. Wala pa po kung pinapababa. MP nasa R pa rin. Pinapababa. Sige, image. Tara, MP baba. going to mid na. Baba. Balik. Start 1. Ready, 1. Up. Phoenix going to R1. Umikot. 3, up. 4, up. R1 lahat. Ilang, angatin nyo na. Uy, saan kayo? Dito na ako. Start to side, meron Phoenix na. Sync nasa L. Going to mid. Phoenix Sync. Okay, pasok right. Umangat na kayo, abutan kayo itong sa 3. Pasok lang right. Ready sa kita. Phoenix nasa labas pa. Lahat yan may MH baba tayo. Lahat na may MH. Ready, 1 up. Phoenix nasa labas 2 pa. up. 3 up. Oh, balik na. Phoenix pumasok na ng mid. Kayo. Ayaw, call. Compress. Pangis ka, call. Phoenix nasa mid na. Compress na. 3, Ah, 2, 1. Puti kay MH. Ayaw nyo bumalik agad ha. Tara, baba. MH mo ko, Deloy. Wala na akong scotch sa Ito, kaliwa, pilit. MH mo ko, Ready, 1 Deloy. up. Ang galing. 2 up. 3 up. Thank you, Will. 4 up. 5 up. Yes, boys. Ready. 1 up. Takusa kakapasok lang ng R. Angat mid. Takusa moving to mid. Angat mid na. Ako sa likod, ah. Ready, Takusa 1 up. moving to mid. 2 up. MP Phoenix nasa labas pa. 2 up. Sige lang. Ready, sige. Pasok sa mid. Ina. Sige. Honak na one hit ako noon. Phoenix nasa L. Takusa. MP nasa R. Puti nga image. Nakaw. Phoenix nasa L. MP nasa R. Image. Grabe Wala pang sila. gumagalaw. Baba. MH mo ko, Deloy. MP going to mid. MH mo ko, Bumalik Deloy. going to R1. R2. Go MPR2. R1. Go R1. R1. Ito, One. si Connect. Phoenix going to mid. Wala. Up. 2. Up. Sabi nyo. Umilos. 3. Phoenix going to mid ah. Wala. Konti lang tayo dun. Babagal nila, boss. Maliliguran kayo ng Phoenix. Focus na tayo. Bitaw. Apak right. Grabe si Dar, parang CCTV, no? Apak right. CCTV loko. Pinag-i-scout na nga kayo. Huwag ka na kasi magreklamo eh. Dami Yan na na, sa GM no, walang minsan na lang shoutout sa'yo. maglaro. Busay Hey. King. 2. 1. Pitik image. Iyakin, tara, baba. Ayaw Ay, di, to. ito. Phoenix na- Grabe na, One up. nakikita niya lahat. Abot pa yun. 2. Up. 3. Up. May laptop kasi dalawa. 4. Ay, Up. pala. Ready ha? Sync pa R2. Pa-BA na takusa, pre. Pa-BA na takusa. 5. Phoenix nasa 3. labas. 2. 1. Ready sa box. Ready. 1. Up. Ready. 2 up. Isama nyo MP, pre. Apak- Phoenix nasa labas pa rin. I-reset nyo. Phoenix pumasok ng L. Apak right. Apak mo na. Wala mo na papasok. Sa right. Phoenix pumasok ng L. 3. 2. 1. Pasok right. Dahil pumasok Gago, para hindi mo makaano. Nasa L pa rin. Dito. Gago, nilulutan ako box, pre. Phoenix going to mid. Naka-MH. 5. Para sana Four, matapalan three. ako dun. 2. 1, tutukan nyo na, pre. 1. Up. Sa F side, no? 2. Up. Takusa going to mid din. Okay, ready sa kita. Yung mga nasa taas mo, nalinisan nyo. R1 Ready, papunta yan na. talapin. 1. Up. Uy! 2 up. 3 up. Pinto na mo, Hive. Napatay ako ni Hive. Okay. Pasok lang. Oh, tragis. Pasok lang. MP nasa labas. Pabihin na yan sila, Burberry, pre. Pabihin na. Hindi ko na nabilangan yan. Pestuhan na to. Ang bobo. Sige, pasok lang right. MP nakaapak ng mid.
Walang command. MP pumasok na ng mid. Walang command. 3, 2, 1. Phoenix papasok ng R1. R2. MP mid, One Phoenix up. R1. Hindi naman, 2 up. Oh, tayo na. 3 lang. Dito ako, sorry. Putang ina naman, Ano, nagugulat ano? ako. Hindi din ako nakatingin sa... Likod nga muna, 1 up. Ay, wala ako nakatingin. Kaya kung R1 din ako nakatingin. Nakakawa. Bitang. Sorry. L1 clear. Panalo tayo? Talo. L1 clear. R1 flashing. Tama yung ginawa niyo, nakatingin kayo sa R1 eh. Pero, Ay na. R1 flashing. DC Tank yung ng FS Phoenix tsaka main ng Phoenix. Pasok right. Pasok right. DC lahat ng FS namin. Wait lang. Pasok right. 3, 2, 1. Pitik kayo sa box muna. 3, 2, 1. Push R to side. Ready, 1 up. MP nasa mid. Ay, then push R to side. 2, up. 3, up. Uy, Bounty boys. Galit Finish. nyo ako, Takusa going to laser. Takusa. Macro, L to side, R to Pang-inis side. talaga. Wala nang habol, mag-R to na kayo. MP nasa mid. Kalat contact. Push na, 1 up, Phoenix nasa labas. 3 up, babay nyo na, 4 up, cancel boy. Nag-iisa na lang Oh, yun. balik na, namatay. wait, Phoenix pumasok na ng L. Oh god, angat, ready, 1. Oh, Sige, gad. angat. Ikaw. Uy, ina talaga. Iris ka ha. Phoenix going to L2. Mangat nga ni. Ngat-ngani kayo. Ang gulo. Galing tayong clashing, gusto nyo lumaban. Apakar. Phoenix going to laser. Apakar, patay. Hoy, pabi ako, pugi. Apakar. Wala na akong Image, scout. Tara, Na Phoenix. go tayo R1. Pabi, pugi. Eh, baba. Sorry, baba. Ano, di 1 up. R1 takusa. Puta. Babay niya, 2 up, Bonak naman nun. 3 up. Nakakalito. Nagalaw. Laser nyo. Alam ko Phoenix nasa laser. Lahat. Lahat. Paldo. Wasak ang bumangga, boss. Uy, teka. Wait lang. Huwag nyo kasi babain ng Kaso ganun. dami kong death, sayang. Apak left. Hindi dapat tayo Ako. mababasag dun eh. Pinubos ko pa sila. Alam ko. Pasok. Ay, MP apak nasa left. R. Salin niyo si Ampoy. Mas pinaka. L clear. Clear L. Pasok left. MP going to R2. PL. Pasok left. Yung ko Kasi PL. talaga- Uy, Ay, yung oh, ano, sa yung loob pa rin, ulti oh. natin, oh. Tingnan yung Sa loob ulti pa rin. natin, oh. Compress 3, Ako pinipil nyo eh. 1. MP going to laser. Tara, baba. System ako. MP going to laser. Ito, mid 1. Up, Pinakibit. up. II. 3, up. Angatin nyo na mid. Agad. Wala na akong mata sa Phoenix. Angatin nyo na mid. Sabi sa bid gas. Kayo. Tara. Angatin nyo na. Ako sa- Pasok, patay. Angatin nyo na. Ako sa MPL. Pataas kayo. Laging pataas. Ako sa MP. L. Hindi, sabi nyo. Passing. Bababa. Phoenix mid. Compress muna. Bro. Ready tayo, huwag nyo babain. Pika na yun. Compress. Phoenix nakapak lang ng mid. Ready lang sa gate. Wala ka. 3 to 1 damage. Wait lang. Pugi. Phoenix pumasok ng R. MPSG nasa L1. Pa-left. Angat na agad, ready 1. Up. Flashing L2. 2 up. 3 up. Bagal ko tumakbo. Phoenix nasa R1 pa rin. Okay, L to side, 1 up. Ang bagal Phoenix ko tumakbo. going to mid. 3 up. Phoenix going to mid. Okay, ready. Pasok left, ready sa gate, ready 1 up. Agay, karay ka. Uy, hulo. Going to L1. Uy. Hindi mo nalikuran. Gago, di pala kayo namin sa gate. Gago kayo. Masok kami ha. Okay, pasok lang. Habol. Dalawan mo pro 7. MP nasa R. Pumasok kayo agad. Tapos gumalaw kayo. Hindi naman kayo hitable eh. Manipis na to. Sige lang, pumasok lang kayo left. Dalawang ano nito, pang kill. MP nasa R Kill pa ba? rin. Okay, pasok lang. Balik na dito. Huwag na masyado manggigil. R pa rin, MP. Pre-recover kayo. 3, 2, 1. nyo. Pitik MH. MS pugi. MP going to mid. L2. Galing saan yan, Dar? MP galing to mid. MP R. Galing R. Okay. Balik na tayo R1. L1, sorry. Agay ka. Balik tayo L1. Hindi Nag-crossover. namatay dyan. Wala akong scout sa Phoenix. Yung Phoenix X nasa R. Patay nyo to. R1. Patay nyo na. Patay nyo muna to. Kukombo yan eh. Akin. Uy. Macro, akyat. tara baba. Phoenix R1 pa rin. Baba. Phoenix going to mid. Angat mid muna. Ready 1. Up. Phoenix ha. Phoenix going to mid ah. Sige lang. 2, up. Ang ina nun. Sige pa, Ines.
Sige, linis. Laban buhay. Nakaw kayo MH. Pagkalati na MH, bitaw na agad boys. Huwag nyo nang tipirin yan ha. Laban, pasok mid patay. Takusa Pumasok kayo ng mid. Sino Try nagpiyo? nyo umangat Hayop dito, yung mga kayo. nasa baba pa. Sige, pasok ng mid. 3, 2, 1, pitik MH, 3, 2, 1, baba na. Phoenix nasa L. Kakapasok lang. 1, up, GM kasi. 2, up, sige, angatin ko to. Phoenix nasa L pa rin. Angat ng tornado. Angat R1. Phoenix going to mid na. Umangat na kay R1, mahabol kayo. Pasok Takusa R2. kami. Takusan na sa R2. Pumasok kayo ng box. Parwan na Phoenix. Sige lang, pumasok kayo ng box. Pumasok kayo ng box. Sige, labang buhay. Spam repeat MP nakaapak ng R. FS. MP pumasok na ng R. Bago na to, andihan na to boy. Ready, 1, up, Paribit, 2, boss. up, Tik, 3, up, pasok lang. Pagalingan na lang to. 2, up, bahala kayo. 1, up. 2, up. 3, up. Kinaka. Phoenix nakaapak ng R. Pumasok na ng R. Right side, 1, up. Aray ko. bilis ko mamatay. Aray. Sige, kalat lang boys, pagalingan na lang yun ng pwesto. Spam repeat. Yan, padamihan ng death Kaya yan. nalo di boses mo yung commander malakas. Sige, ubusin nyo. Tina ba? Pasok lang. MP nakaapak din ng R. Teka lang, ayusin ko. Walang papatalo dito. Walang kayo MP nakapak ng spam R. repeat. Ganun lang, spam repeat lang. Hindi tayo sabay-sabay eh. MP pumasok na ng R. 1, up. R2 side nga tutok. R2 side tutok, 1, up. Sige lang, needs mo sa box. Kalat, gago. Pasok lang, gago. Sila macho nasa likod nyo. Right side, banda. Patayin nyo yan, nagsisync sila. Kinocommand. Pumasok lang kayo right. Bakit may Andyan lahat sa R. Okay lang, ina nyo. Unli clash. Okay, nasa left. Pumasok kayo ng right. Ubus Pumasok na kayo macro dito. ko, Patayin gago. nyo. Sila macho, hindi nyo pa rin napapatay. MP nakaapak ng mid. Kanina pa. Ayun na, sumuko na. Compress. 1, up. 2, up. 3, up. Balik lang. MP Meron pumasok pa na ng sila sa mid. muyo. Sila sa muyo. Okay, pasok lang right. Huwag nyo na babain nga ni. MP nasa mid na. Compress. 3, 2, Yan. Ah, Okay lakas ka sa na. Phoenix. Hello. baba. Ay, wag! Up. 2, up. Takusa pumasok ng R1. Angat mid. May kalaban dyan, di ba? Angat mid. Wala. Phoenix takusa clashing sa R1. Balik R1. Sorry, wala pala dyan. One. Go R1. Angat na rin. 1, up. Flashing pa rin, busy pa. Ako image ha. 2, up. 3, up. Ay, wala 4, up. 5, up. Pasok right ha. Linis lang. Yan na, Ready sa gate. 1, up. Sa gate. Bulin nyo. Huwag na. Balik. Kayo ah. Takusa nasa L. L1. Compress. Oh, God. Hindi kayo maawat ha. Takusa pumasok ng L1. Compress. 3. Phoenix pumasok din ng L1. Image. Tara, baba. Angat mid. 1, up. Ay, joke lang. Flashing L1. Joke lang. Ang dami. Flashing pa rin L1. Boss. Tara, pa L1. Bypass. May image, boss. Gusto lang sila. Seamless. 2. Apak left pa tayo. Flashing pa rin L1. Iyak ko sa wall. Angat. Pasok left lang. Pinapugi. MP takusa pumasok ng R1. Nako. Pasok left lang. MP takusa nasa R1 pa rin. Pagka-clashing. Ubos. Tangina, pasalamat ka, di ko na-combo yung recyclone, gago. Pasok lang left. Hey. Flashing MP takusa. Pumunta kayo Sana dito. lang. Pumunta kayo dito. Nasaan si Prince? 3, Ubos ng takusa. 2, 1, pitik MH. Tara, pa-MF tayo. MF tayo, pugi. Nasaan ka, Prince?
Nandito, sumunod. Puta, wala, hindi, may CD ako boy. Binilang kita, wag kang mag-alala. Patay yung prince. Ginawa OT, gago. Papalitan ko na lang gold net. Peter, papalitan ko na lang gold net ha. Oo nga. Eto, lutin mo yung CD ko dito. Nasaan ka? Walang maglulutas niya lang ah. Uy, putang ka na. Ano yung lulut? Gago, trade ko na lang to. Tuda ako dito. Pilot mo, kay Phil siya. Eh, gago si Con-X nga, nandyan. Putang, mag-off trade ka na. Putang ina. Dito, delete prints. Tangin na. Huwag nyo kasi lulutin. Gago, nasa scout na tayo. Natatagalan. Ay, sa baba na. Phoenix na. Ah, look. Wait. Yan. Lumipat ah. Game, compress. Sa Arto na. 3, 2, 1, pitik image. Putin mo. Prints, putin mo. Ginawa OT, gago. Macro, Highlights dali, ka. macro, dali, macro. Yaman siya. Macro ko lang. Hoy, pakyat. Iwan natin yan, no? Sige, macro, dali, macro. Hoy, macro. Game. R1 Phoenix. R1 team. Luluwa na yun. 3, 2, Art, 1. R3 na, Phoenix na. R3? Oh. 3, 2, 1, push R3, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Pangit na Four, makasi talaga Balik na unahan. gago dito yung iPhone 4. Gago, balik sa OT. Putang ina. Was dead. Iniwan nyo eh. Reset. Reset. Gago tong MP pinatay eh. MP pumatay. Phoenix Sync nasa L1. Upper left. R1 clear. Pa isang CD prints. R1 clear. Para mamaya. Hindi, bili ka. Papalitan ko na lang. Hindi ko gold kasi ito. Yeah, game. Isa lang. Okay na yung isa. Nasa taas na ata Phoenix. Tuwan, pasok left. MP pumasok ng R. Okay. Tara, nyo ba? Set muna. 3, 2, 1, pitik image. Tara, galaw. Baba. MP going to R3 na rin. Okay. Sige, par 1 tayo. Gugut ko so. Tara, def natin yan. R1, dali. Tara, Gio mga kasi. Masasalubong nyo MP ah. 1, sagad. Up. Ay, sa baba pala kayo duman. 2, up. Tara, nasa R2 kami, Dar. R3 na MP. Tara. Ito muna. 1, up. Balik na yun. Huwag na. R3. Makase tayo. Angat. Ready, 1. Up. Dito yun na naman. Phoenix going to L3. 3, up. 4, up. Wait. Tara. Kasi yung namatay ah. Huwag kayo mag-OT. Ready sa R3. Wala na. Pa L3 na Phoenix na, wala na akong scout. L3. Okay, pushin nyo L3, boys. Ready sa mid. Tingin sa mid. Okay, laban nyo. MP nasa R1 pa. R1 pa lang MP. Laban buhay. Bawasan nyo pa. Di pa rin gumagalaw MP. R1 pa rin. Apak left. Going to R2 na. Wala na miss scout. Ang ina nyo ah. Apak left. Dagan! 3, 2, 1, pass left. Ay, sunduin mo ako, Delois. Phoenix na. Sunduin mo ako, Delois. Phoenix main nasa mid. Phoenix main. Andito ako. Verify sila. 5 minutes pugi. Nice, 7 Wait lang. Wait lang. MP ah. L2 side, 1, up. 2, up. Sagad. 3, up. 4, up. Balik na. Balik mo na. Revive. Dali, angat tayo. Tulungan natin ako sa doon. Dali. Pwede sila yung mag-hold niyan eh. Dali, compress. 3. Sabi na, ipas na. Mates, boss. MP nakapak pa rin sa R1. Macro. Tara, galaw. Well, mag-MH. Tatakbo na ako. Macro. Baba. Ay, wag. L3. MP pumasok na ng R1. Mates, pugi. Angatin nyo na agad. Ready, 1. Up. Up. 3, up. MP going to 4, R3. Ready, R3, Phoenix, R3 Phoenix, boys. Wala na akong scout sa MP. Sige, laban lang buhay. Sabi, FS ko. Ba't nandiyan ka, boss? Sige, Phoenix main karamihan nasa labas. Sige, dikit lang. Oh, mid. Talo. Nice. Sige, naka ano ko dito.
Saan tututok yan, pre? Sige, sumid. Talo nga Ready, ba? 1, up. Phoenix main. Ito Pumasok pa. na ng Slumberberry, L1. Slumberberry. Nice one, Decap. Sige pa. Linis pa. Linis pa. Takusa going to R3. Linis pa. SP nyo na muna, boys. Alok ka! SP Phoenix na. going to R3. R3. Ay, L3. Linis natin. Oh, nak-S. SP. Huwag mag-SP. Nasa taas na ata lahat. Apak Uy. left. Ito. R kakapasok lang ng MPR. Clear left. Huwag. Pasok left. Uy, hindi sila. R going to R3 na. Lo, Ay, MP going to R3. patay mo ako nun? Sige, compress lang. Ready tayo. Tingin sa L2 side. 3, 2, 1. Pitik na MH. Uy, parang Nasa taas na ata lahat. Fail to. Tanga-tanga to EPS na to, nag-iiw pa. Ayaw na lang ko i-reso. Nasa taas na lahat. Natin maglaro. Ang kalat. Mag-repeat kayo, maawa kayo. Wait lang, compress mo dito. Ako, L3. Tara. Ano? Ang ina mo, nandun. Takusa pumasok ng L1. Tara, angat. Dashing, Angat. oh! Angat. Angat. Ready, 1. Up. 2. Up. MP na lang nasa taas ha. Di talaga ako Karamihan ng makapatay Phoenix na. nasa mid. Macro. Wait lang. Use mo na yung key. Use mo na. Ito, Silverberry, oh. Ano sa Phoenix macro? nasa mid pa. Phoenix main. Use mo na. Bini, ano. Ready. Takusa. L3. Wait. Dito. Go. Likod. Peso sa likod. Peso sa likod. Likod ng MF. Phoenix galing laser. Dito. Pitik image. Nice nyo lang, ha. Buti. Phoenix main galing Pitik image. Laser. 1. Up. Phoenix coming. 2. Up. Shit. Wala. Ang ina mo, kasuya, bobo 2. ka. Up. Ako patinira mo, kadami-dami dyan, oh. MP main going to laser. Reson. Pumesto na kayo sa likod. Yung pre. Pumesto FS na muna. Reso, ko, puta, kahit di ka pa- Teddy, Pumesto na muna sa likod. Tarawid. Pumesto na kayo sa likod. Tarawid. Ready, 1 up, L3 side. Pay nyo na. 2 up, walang nyo nga bulin. 3 up. 4 up, sige lang. Reso lang. L1 kakapasok lang ng Phoenix. Reso pa rin. Balik na. Reso pa. Reso pa nga. Kakapasok lang ng Phoenix sa L1. Reso pa. Nasa L1 pa rin. Sige lang, sa likod lang kayo pumesto. Phoenix going to L2. Sige lang. Reso lang kayo sa likod. L3 or mid daan na ito. Wala na akong spot. Okay, ready, compress. Atin pa, OT. 3, 2, 1, pitik image. Ito, L3 side ah. Phoenix nakaapak lang ng R. 3. Ay, hindi, dito sila. Ay, MP pala. MP nakaapak lang ng R. Macro boys. Bababayin natin to ha. Nag-aabang ng Bababayin MP natin. sa R. 3, 2, 1, push na. Ready, 1. Up. 2. Up. Ay! MP. Walang nag-push. Ako lang. Push na sa taas. MP Takusa magka-clashing ng R1. Walang tanga-tanga. Reset. Gago. Reset tuloy tayo. Clashing pa rin. MP Takusa R1. Okay. Gusto magtira balik. Clear L1. Clear L1. Apak F. 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 Apak left. Naubos F. Takusa. MP nasa R1 pa rin. Apak left. 3, 2, 1, pass. Ayos kayo. Uy! Naka-hold pa rin yung MP sa R1. Jill, pag clashin mo kaya muna sila. Sige. 3, 2, 1, pitik image. MP going to R2. Takusa R1. L2 tayo. 1. Up. Ang inis kayo, ha. MP going to R3. Sige, bunin na. Uy, tigil. Uy, muntikan. Tigil L2. Muna, 1. Up. 2, ito. Nasa taas na MP. Sige, filter lang. Walang abate. Phoenix. Walang angat. Phoenix nasa L2. 1. Up. 2. Up. Phoenix going to 3. L2. Up. 4. Up. Sige lang. Dapat ito mabalik. 1. Up. Pasok left pa tayo. Papaliwanag. Clear left. Pasok left. Pasok left. Ikaw, Phoenix boss. nakapak ng R. L1 na. Dito ba nagpipiyo? Start by 5 Putrang minutes. is na yan. ng R. Piyo pa nga. L1 na. Trapang Vice City kayo, gago. Sige lang. Diyan. Maligaw.
Phoenix Advantage natin yan. going to R2. Phoenix going to R2. Hahabol to. 3, 2, 1. Pitik image. Tara, macro. L2 na. Maluluwa na to ah. Yan lang, Phoenix hindi going maluluwa. to R3. Baba, Ito, baba, PCI, baba, let's baba. go. Wait lang, huwag nyo muna angatin. Ayan yung umuuna yung Phoenix. Wait lang. Let's Wait lang. Wait Phoenix lang. R3. Okay, ano sila? Oh, tagagon, Sayang yung tagal. angatin, ha? Bobo kayo. Lang. Tagal naman nagpaakyat. Tapak left. Puta na, nalwala. Pasok left. GG. Pasok left. Pasok left. Dami kong deaths, so 35, ay 45 po. Pero mangat yung MMR, yan yung importante dyan. 3, Tip natin 2, yung 1, MP. pitik image. Macro, baba. 1, up. You. Angat mid. 1, Phoenix nakusa clashing ng R1. 2, up. Tara, Del. Del, Oh, macro. hayaan mo sila dyan. Tara, power 1 tayo. Huwag nyo tiran. Hindi, laser tayo. Ano ba yan? Laser. Pinaparaw yung kill Panalo ko Phoenix ni ano, going to DL. L2. Ay, R2, going to R2. Go na R2. Dali, Mage. Ready, 1. Up. Ay, sino? First target lang. 1, up. 2. Yes, wait lang. Tigil R3. Tigil R3 ha. Walang angat. Oh, tang ina. Restaurant. Phoenix, bobo. Walang angat. Ina mo ka. Compress. Oh, resto pa rin, resto. Kada buwelo ko ha, inaharang yung buwelo ko, gago. Resto nyo kahit take apart. Laser sa likod. 1, up. Likod ha. Patay na. May two party na Phoenix going to R2. Inaharang yung ano ko, buwelo ko, pag alam na ko Resto pa, buwelo resto ko, pa. aayaw. Okay, rest lang. Phoenix nakapak ng L. Pumasok na ng L. Wait lang. Huwag nyo angatin. Boys, huwag nyo angatin. Yung mga... Oh my God, di kayo mapigil, boys. Kita oh. Phoenix going to L2. Naharang mo yung kills ko eh, pag buwelo ko eh. Binasag nyo yung Phoenix. dapat babasagin ng Phoenix. Going to L2 na. Okay, compress muna. Hindi ka pipindot. The last minute sana ako eh. Buwelo na lang akong mag-isa, gago. Okay, Preso Wala na ako. akong scout. angat, Nasa taas lahat. angat. Ready, 1, up, baso nyo. 2, MP nasa mid pa. 3, up, Boss, 4, up, 5, up, 6, up, 7, MP nasa mid pa rin. Boss dead, ah. Linis muna. Oo, tang. MP going to Teka. laser. Parang, Verifying 35. reset. Parang di tayo abot, apak mid. Prince, nandiyan ka ba? Huwag ka mag-ano. Ay, nag-SP. Kakakita ng takosa. Pasok mid. Gago sana ano na. Gag, hindi ata kayo habol. 3, 2, 1, pitik image. Di yata abot. Naku, image yung agad si Prince. 15. Damage. Gago, nasan si Prince? Wala, hindi kayo habol. Hindi kayo abot. Flash na lang. Prince, asan Tara, ka? speed up tayo. Takbo, ano. 5, 4, 3. Dito pala sa gitna si Prince. Hindi ko makita si Prince eh. Dito pala sa gitna. Ready, 1, up. Isa lang. 2, up. 3, up. Okay, ako lang. Ayoko na. Ang tanga. Yan. Nag-enjoy Oo, ba kayo? maglaro Okay, ngayon. nag-enjoy Kakampi naman natin ako. MP. Dapat kasi wag nyo salubungin pag may commands, no? Ang gigigil eh. Nagigigil Pag ang na gawin ako. na yung kalaban, nakatutok. Ano kasi, nabasag din ang nipis namin sa R3. Sobrang nipis namin sa R3. Oo, si Carlo yun. Kita-kita niya yun. Oo, actually kitang-kita si Carlo Oo, nga yun. Carlo yun, Carlo. Mid. Okay, mid, 1 up, Ipa, pa. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, Buwelo na ako. 7 up. Nicely pa rin. Actually, Di kitang-kita si Carlo doon. si Carlo, dikit lang kayo ni Gina. Pati si Ampoy. JL, kita mo ba si Carlo doon? Oo! Oo naman! Bidang eh. Sabi ko, Oo. walang aangat. Putang ina, nandun na Kaya siya. na ganyan. Ganyan magpa-MMR, boss. Huling-huli! Magpa-MMR, boss. Pucha, yan. Ang ina nyo, mga bobo kayo ha. Secure na top 1 eh. Gigigil pa rin. Ano lang naman, mga kahit last day. Ice dito. G! Nice game, Anyways, MP. nice game. Sana nag-enjoy kayo. Nice game, thank you. Ayan, sunod na OT natin, IC Pabalik ha. na naman. Sunod na OT si IC ha. Ayan, tama. Para Oo, hindi pwede. kumulit yan.
Pwede. Game. Pwede para... Game IC Pero di IC ako brawler. Last OT. one. Oo, brawler. Lahat na makukulit yun yung magiging OT natin. Pwede. Wala akong pakialam kahit matalo tayo dyan. Magkano lang yun eh. 10M, 8M. Alam na, Carlo ah. Sige, GL, pero di ako pipindot Aray ko. Yun lang. Pag di pumindot, ikikik natin ah. Wag po. Para malipat yung ano. Pati sa park niya, authenticator. kita. Wag. Oh, Nice, anyways, next game. Sahod po sa FS ah. Nice game. Ako OT. Pero di pipindot. Puto na, bigyan mo na lang ng gold yan. Tapos, Bubo kasi OT. Bilis mamatay eh. Walang cheat. Tag-ina mo, wag kasauran. Hayop ka. Ng sahod pala dyan. I-claim nyo na sa akin. Nandiyan sa SD. attendance yung Google Sheet. FYI. Ay, nice G. Thank you sa nag-stay sa live. Thank you. Kami ang